Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir à vous tous qui nous suivez à Pointe-Noire, dans le Mayombe, le Niari et la Bouinza, et à vous aussi qui nous suivez sur les réseaux sociaux. Nous ne connaîtrons peut-être jamais l'impact de nos prières pendant notre vie terrestre, mais continuons quand même à prier. Notre intercession a un impact bien réel dans le monde spirituel et cela nous sera révélé un jour. Fidèles auditeurs de l'émission Nos amis du purgatoire, ce soir je vous propose comme thème la persévérance. Et la parole de Dieu est tirée de la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 à 18. Prions sans cesse, rendons grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Baya ya luzolo, betke waka na ndinga ya nzambi, tibetu fwana sambila ntangu nyonso. Ntangu ya kaka ngolo ke manisaka beto na kusambila, sam tibetke na kutala ve bambuma ya misambu ina betke na kusala. Kasi betu fwana kulemba ve, sam timusambu ina betke sala na ntima ya luzolo, na ntwala ya nzambi yake buta toujours bambuma ata betke na kutala ya ububu ya ive, kasi kilumbu ke kuisa betke zaba kutala, nyonso ina misambu ya beto meku buta. Ni yawi na nandinga ya nzambi wakana kuzonza na beto sambila ntangu nyonso, veto vutula matondo na nzambi, na nyonso ina betke na kubuabana. Lorsqu'il persévère dans la prière, le chrétien se révolte dans son fort intérieur des fatigantes réponses humaines parce que il a l'impression que sa prière ne produit rien. Dans l'immédiat, bien sûr. La persévérance dans la prière a du prix devant le Seigneur. Payaya, nantangwi na chrétien ke na kusambila. Yani ke na kusambila, me yani ke na kutala ti musambu ya yani ke na kubuta bambuma ve. Intangu ya kaka yani ke na kulemba. Nilu vivu lulu ke na kukondwa na kati ya yanji. Yani ke na kusala ngolo pendant des années yani ke na kusambila. Me yani ke na impression ti musambu ya yandi nzambi ke na kuwa ya uve. Ni kuna beto ke vandaka na besoin ya persévérance, lu vivu lulu. Pour que beto lembave, beto salangolo na musambu. Samti nantangu betke sambilaka, betke zolati na bilumbi nke na kuisa, na ba semaine nke na kulanda. Mambu bet me demander na nzambi ya kusalama. Mais bet fana kuzabati, Dieu n'est pas à notre service. C'est à nous de nous soumettre à sa volonté. Bet fana kulomba, eni yandike zaba wapi ntangu, yandike pesa beto, yina betke na kulomba. Ntangu ya kakampe, yandike pesa beto ve yina betke na kulomba. Same yanme zaba yiki kele mbote samu na beto, yandike pesa beto kima ya kaka. Mais comme tu vas lomba kima ya kaka, nantangu yina réponse ya nzambi na kuisa, betke na kubakula veti, ni nzambi, mutke na ku pesa mvutu na msambu ya betu. Pourquoi la persévérance dans le combat spirituel?
C'est un combat dans lequel il faut persévérer, sans se lasser ni se décourager. Lisons-nous dans Hébreux, chapitre 10, verset 36. La Bible exhorte aussi à la persévérance au sein de l'épreuve en gardant la foi. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4. 2 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 4. Et Daniel, chapitre 6, verset 20. Dans Jacques, au chapitre 5, 16e verset, il est écrit « La prière fervente du juste a une grande efficacité et produit des miracles. » La prière fervente du juste a une grande efficacité et produit des miracles. Soyons donc convaincus que notre prière en faveur des âmes du purgatoire n'est jamais perdue et que nous devons être persévérants. Bayaya. Na Jacques chapitre 5 verset 16. Bamezonzati betfanaku sambila ntangu nyonso na luvivululu na kiminu enzambi kezaba kusala. Nikuna betufanaku kwikila ti musambu ya beto samna bampangi na mebika luzingu ya ntoto yayi kele ya mpamba ve. Betufanaku persevere. Betufanaku lemba ve. Samna iki. Betke sambila samna bilunzi ya purgatoire. Me betke talaka ve bilunzi yango na kubasika na boloko ya purgatoire. Ike na bayina ke zaba kana musambu ya bawu samna bilunzi ya purgatoire. Par exemple, yanke na kusambila samna kilunzi ya entel. Kana kilunzi na me basika nzambi me lakisa yandi ti misambu me kulunga. Me beto nyonso veke na charisme yina ya kutalaka résultat ou réponse ya misambu na beto sala samna bantu ya kufwa. Ni kuna yake na kulomba luvivu lulu. Betke se demander est-ce que koki amuni nkufwa ka depuis 30 ans yanke tete na purgatoire. L'église ke na kuzonza na beto ti betu fwana kusosa ve kuzaba kana yanke tete kuna to yan basikaka. Yina kele mansweki ya nzambi yandi mosi mutume zaba. Ki manzambi ke na kulomba na beto ni kaka kusambila. E kana nzambi mezola kulakisa ngeti kilunzi ya monchi na ngeke na kusambilaka basikaka kaka ni yanji mutuke zola. Kaka ni yanji mutuke lakisa nge. Me kanan me kulakisa nge ve sambila kaka. Nous avons l'exemple de Saint Augustin qui, 20 ans après le décès de sa mère, demandait toujours à ses confrères de prier pour le repos de son âme. 20 ans après. C'est que yan zabave kanama me yan vanda tête na purgatoire to yan basikaka. Mais yan vandi sambila toujours samna kilunzi ya mami yanji. 20 ans après. Lufoya yanji. Et yan vandi lomba mpe na bampangi ya yan mipelo na kusambila samu na mame yandi ina kumaka Sainte Monique. Ni na kuzonza ti beto mpe betu fwana kulemba ve. Même si koki betu kufwa depuis 40 ans. Betu fwana kusambila toujours. Samti kana kilunzi nangeke na kusambidila ke diaka na boloko ya purgatoire ve. Musambi ngeke na kusala ba mesi ngeke na kulomba yake vanda ve ya mpamba. Ces prières et ces messes vont servir à une autre âme de ta lignée généalogique. Yake kwenda ya pamba ve. Tia comme koke moun basika déjà mesi ya mome lomba mome perdre 3000 luvunu. Ngeke na kusambila, ngeke na kujeûner, ngeke na kusalba chemin de croix, ngeke lomba ba messe, samna kilunzi ya entel. Mais kana entel ke diave na purgatoire, nyonso ene ngeke na kusala nzambe ke njima di kabuyina, e yani ke pesa ya una kilunzi ya kaka ya dikanda yangi. Ya lende vand aussi, kilunzi na kwenda ka na enfer, donc yani ke diaka ve na nsatu ya misambu.
nzambe ke utilize misambu ina samna kilunzi to bilunzi ya kaka ya dikanda yange. Donc petu fana kulemba ve mekima baka na kulomba na petu kaka ni musambu luvivu lulu na kati ya musambu. Bayaya betke lomba mwanzimbu na ya Gislin avant de continuer émission. Ma pasteur na madinzi makongo Salem salem tangu ya tele anti Kunen tangu ya tele anti Tangu iwa kuye moto Yami moto soba kuitata Tangu iwa kuye moto Yami moto soba kuitata Antari na bayikisi makongo Salem salem tangu ya tele anti Kunen tangu ya tele anti Tangu iwa kuye moto Yami moto soba kuitata Tangu iwa kuye moto Yami moto soba kuitata Bakut na bilesi Fidèles auditeurs, nous revenons à notre émission Nos Amis du Purgatoire, au cours de laquelle nous parlons de la persévérance. Et après cet intermède musical, nous passons au témoignage de ce soir. Judas Maccabée ne manquait jamais dans ses combats d'invoquer le secours du ciel, et il mérita d'être défendu visiblement par les anges. Un simple soldat, pieux, régulier dans ses devoirs envers Dieu, s'était fait une règle de ne jamais passer près d'un cimetière sans s'arrêter quelques instants afin de prier pour les morts qui y étaient enterrés. Or, un jour qu'il se promenait seul et sans armes dans un temps de guerre, quelques ennemis se mirent à sa poursuite. Il s'enfuit de toutes ses forces devant ces furieux. Il arriva près d'un mur et d'un saut hardi, il se lança de l'autre côté. Il allait reprendre sa course lorsqu'il s'aperçut qu'il était au milieu des tombes dans un cimetière. Il voulut prier pour ses défunts. Mais comment faire? S'il s'arrêtait un seul instant pour prier, ses ennemis le tueraient. Cependant, il lui sembla que la protection de Dieu valait mieux que la vitesse de ses jambes, et à tout risque, il se mit à genoux et récita le De Profundis, c'est-à-dire le psaume 129. Le Seigneur ne permit point que cette confiance lui causât malheur. Les ennemis l'avaient suivi. Eux aussi avaient escaladé la muraille et cherché des yeux leur victime. Ils l'aperçurent, prosterné et priant avec ferveur. Aussitôt, ils s'approchent sans bruit pour le tuer. Ne comprenant pas ce qu'ils pouvaient faire dans un tel danger, ils s'imaginèrent que la frayeur lui avait enlevé ses forces ou qu'il était devenu fou. À l'instant où ils tiraient leur épée, ils aperçurent un escadron de militaires qui protégeait le soldat en prière et se sauvèrent à leur tour, frappés de terreur. Sa prière achevée, le soldat se leva avec précipitation, mais ne vit personne. Il se remit en route, ne comprenant pas pour quel motif ses ennemis s'étaient enfuis. Quelque temps après, la paix s'établit entre les deux camps ennemis. Alors, ses assaillants lui demandèrent quelle était la troupe inconnue qu'il avait si bien protégée pendant qu'il priait dans le cimetière. Il ne savait que répondre, n'ayant eu connaissance de rien. Il raconta qu'il avait dit sa prière ordinaire pour les morts, malgré le danger qui le pressait,
et personne ne douta que, pour le récompenser, les âmes du purgatoire ne fussent accourues à son secours par une permission du bon Dieu, et pour récompenser sa dévotion. Le bruit s'en répandit partout, et chacun en prit un nouveau motif de prier pour ces âmes, si dignes de pitié et si reconnaissantes de ce qu'on fait pour elles, imitant ce soldat. Bayaya, na témoignage ya ibetke na kuwa. Soldat vanda na habitude ya kusambila kasam na bilunzi ya purgatoire. Ya vandaka na ntangu ya guerre. Yan ke na kutambula, yan vandaka vena munduki. Yan me buabana ba ennemi ya yandi, ba ennemi ya bau. Ya vandave spesialuma ya yandi. Yan me kima, yan me baka mbangu. Baka na kulanda yandi. Yan me tala mur, yan me sote mur ina. E sika yan ke na kubwa, yan zol kima, yan ke na kupamuka, yan ke na katia batombe. Yan me zapti, yan ke na katia cimetière. Yan vanda na musiku mosi, ti yan lenda kuluta ve cimetière, sans que yan s'arrête na kusambidila, bilunzi ya bayina nyonso bazika kakuna. Yan me tala, est-ce que muke kima? Est-ce que muke salila musiku ina ke na munu, ya kusambidila ka toujours bayina ke ya kuzika na cimetière? Yan me tala ti, mbote musambidila bawu. E yan me kufukama, yan me banda musambu. Bayina vandi landa yandi. Ba umpe, ba me sote murina, ba me kuma na kati ya cimetière, ba me tala yandi, yan ke na kusambila. Ni kuna baka na kupuse, sika ene yan kele, ba me baka ba epe ya bawu, samu na kulonse yandi yawu. Kasi na yina baka na kupuse, ba me pamuka, baka na kutala, ba militaire me zungudila, muntu yina vandi sambila, ya me pesa ba uboma, parce que ba vandaka mingi, e ba me baka mbangu, ba me tina. Soldat yina me manisa musambu ya yandis, yina nke salaka. D'habitude, chaque fois yan ke vandaka, sika yina ke cimetière, yan me manisa musambu, yan me tela mati, yan continue mbangu, yan ke na kutala, muntu ke diaka vi. Yan ke se demande, me ba yina vandi landa munu, wapi sika ba me kuenda. Yan zabaka ve, mambu lutaka kuna, samti yandi, na yan vandi sambila nkangaka mesi yan talaka ve, ba militaire yina vandi garde yandi. Na mwa bilumbu me luta, Kizunu me kufutuka, les deux camps ennemis me kuwisana. Muzingu me kumanisa, ba me bandadiaka kuzonzana. Nikuna bayini vandi landi yandi. Bake yufuli yandi. Kilumbi nbet vandi landi ngenge kotana cimetière. Bet me kuisa na ba epe ya beto sam na kufuange. Me in bet me kuma sika yenge vandak bet me tala. Ba militaire mingi me entourenge. Ba vandi gardenge. E bet vanda obligé na kubaka mbangu. Ni yawi na bet bika kange. Ba militaire in vandi gardenge ni ba nani. Yande na pesa ba mvutu ve. Samti yan zabaka ve. Mambu kulutaka kuna. Kasi yan me zonza na ba uti. Muke na kifu ya kusambidilaka bilunzi ya bayina nyonso bake zika kufuaka. Ntangu ni ntangu muke kumaka sika ina ke cimetière. Muke sareteke, muke sambilaka, samna bayina bazika kakuna. E ba nyonso me bakula ti ba militaire na batalaka ya vuandaka bilunzi ya bayina yan vandi samedi la to bayina basikaka deja na boloko ya purgatoire. Nzambi pesaka bawu muswa ya kuisa ku protéger yandi contre bayina vandi landa yandi. Bayaya betke futuka diaka
na manima ya talatala samu na mwanzimbu. Baya ya Luzolo, bet qu'on a continué émission ya beto nos amis du purgatoire. Bet que landa témoignage ya beto yai, bet qu'on a kusonzi la bubu yai. Na ina yan mezabi sabauti mukele na kifu ya kusambijilaka bilunzi ya bampangi na kufuaka. Bao nyosu me bakulati bambulumbulu ina batalaka ya vuandaka bilunzi ya baina kufuaka kuisaka kuprotege yanje na danger ina yan vandaka e ya lenda kusalama kaka na permission ya nzambi betke lombaka lusalusu ya bilunzi ya purgatoire mikaka ni nzambi lenda kupesa ba muswa ya kupesa beto maboko to ya kutalana na meso ya beto babantu. Yi qui peut retenir na témoignage yai. La fidélité à la prière. Awa bet que zonzi la prière pour les âmes du purgatoire. Kana betu me paka musiku ya kusambidilaka bampangi ya beto ina bikaka luzingu ya ntoto yai. Ba yai ya ntangu nyosu baka zonzaka na beto ti l'ingratitude n'est jamais entrée au ciel. Musambu yingeke sala samu na muntu ya kufwa. Ya lenda kuvanda ya mpamba ve. Elle n'est jamais perdue. Ya vanda notre Père ngeke na kusala sam na kilunzi ya purgatoire. Ya vanda même je vous salue Marie Mosi mbote Maria Mosi. Je crois en Dieu. Tout le chapelet, surtout le rosaire. Ya ibetke na ngonda ya octobre. Betlenda sala rosaire parce que betke na octobre et betke profiter aussi na kupesa ya ou di kabusam na bilunzi ya purgatoire sam ti rosaire ke musambu ya ngolo sam na kubasisa bilunzi na boloko ya purgatoire kima ni kima betke sala ya mbote tous les actes de piété que nous pouvons accomplir pour les âmes du purgatoire nzambi ke kutalaka yao e yake vandaka ya mpamba ve kana bet me baka mukanu ya kusambidilaka bampangi ya betu ina kufuaka yake mbote mingi samu betke dans la communion des saints na bayini kufuaka na betu mutke tete moyo na bayini ke tete na nzila ya paradis. Communion des saints ni église militante ina betke na kuconstituer betu mutke tete na nzila betke tete na pèlerinage. L'église souffrante, ya bapangi ya beto kena kutala mpasi ya purgatoire. L'église triomphante, baina me kununga me kota déjà na Zulu. Ni ba église tatuina ke formé que ce qu'on appelle la communion des saints. Beto nyoso kena kati kuna et nous voyons bien que nous sommes liés. Nzambi me ku lié beto na ba église nyoso tatuina beto fwana kusala sana. Beto moketete moyo. Peut-être que sambi la sam na ba umeku fwa ke na kutala mpasi ya purgatoire. Ba umpe nzambi ke pesaka ba muswa ya ku interceder samu na beto. E ba yina menunga mekota na paradis ba umpe ke sambi dilaka beto. Nous voyons par là le lien qui existe entre les trois églises. Donc nous avons le devoir de prier pour nos frères défunts. Bet lenda kuzimba na ba uve. Kana bet me kena kuzimba na ba ya bet ketete moyo.
betu fana kuzaba ti beto mpe na manima ya beto na manima ya lufwa ya beto bayi na ke vanda moyo ke zimba na beto parce que nous avons un Dieu de justice. Yi na betu ke pesa na bampangi ni na nzambi ke vutula beto. Beto vanda na habitude ya kusambidilaka bampangi. Yi na ke tete moyo na yi na mekufwa. Mes frères, prier pour le défunt, c'est une très bonne dévotion, mais il faut la découvrir. Parce qu'elle est pleine de richesse, elle est pleine de grâce. Ba grâce mingi, betke kudzuaka, na dévotion, ya bilunzi, ya purgatoire. Mingi me kuzaba, yiki bake na kudzua, na kati ya musambu sam na bantu ya kufwa. Ba récompense ke mingi ya ibetke tete moyo awa na ntoto e na manima ya lufwa ya beto ni kuna betke kubakula yiki betme kudzua na dévotion yina sam na bilunzi ya purgatoire yake lakisa luzolo samu na bampangi sam tiba dévotion ya kak betke salaya sam na beto mosi mais yayi ki manzambi metula na mantwala c'est l'amour du prochain. Le prochain, c'est pas seulement celui qui est vivant. Il y a un que prochain yange parce que nous sommes liés dans la communion des saints. Nge fwana kusambila mpe sam na mpangi yange ina mebika luzingu ya ntoto yai. Engeke zaba kudzwa bambuma ya musambu ina sam na bantu ya kufwa. Betu fwana kutala boma ve na kusambidilaka bawu. Bayakaka ke lenda ka ve bake ya abandonner samti. Nantangwin muke samdila bawu muke lota bawu. Nantangwin muke samdila bawu muke tala bawu. Singe ke tala bawu c'est que ninzambi me pesange di kabuyina ya kutala bawu. Me yakele ya mpamba ve yan me kupesange di kabuyina. Pukenge bambu ka moyo ti. Na manima ya luzingu ya ibetke na kunata awa na ntoto. Luzingu ya kaka ke na kuvingila beto na manima ya lufwa. E yimbi na betke na kusala awa kana betme kufuta yao nyonso awa ve betke zaba kufuta yao na manima ya lufwa. Nina eta ya purification. Yina betke lutisa na boloko ya purgatoire. Yake mpasi mingi ba ya bidilu ke kuna mpasi ke kuna. Na ba mosi balenda kusala jaka kima ve ni yawi na bake konte ke na misambu ya beto mutike tete moyo. Kasi betke zaba ka ve wap mutindu betlenda kupesa ba mabogo. Ntangu nyonso muke rapeleki yao. Misambu betke sala ba sacrifice jeune aumône sam na bawu. Conversion ya beto mosi mpe sam na kuzaba kunata bawu na musambu. Yina ni bénéfice betlenda kudzua na dévotion pour les âmes du purgatoire. C'est une dévotion qui est très noble, pleine de charité pour le prochain. Samti nantangu ngeke na kusamdili bilunzi ya purgatoire nge fwana mpe kusala mbote na mpangi yange na ketete moyo parce que l'aumône tu ne la feras pas à l'âme du défunt mais ngeke kabula na muntu ina ketete moyo yake lakisa luzolo samu na bampangi kasi betu fwana kubungisa bantima ya beto samti kanantima ya beto ke na kati ya mpipa musambu ya beto nzambi kezaba kunjima ya uve. Ni kuna bayaya betke retenir na témoignage ya la fidélité à la prière pour les âmes du purgatoire. Kusambi la ntangu nyonso yake sosave ti mambo ya compliqué mais betu vendre mutindo na moi rituel. Par exemple, mon premier chapelet pour les âmes du purgatoire. Par exemple, le premier lundi du mois, je dois demander une messe pour les âmes du purgatoire parce que lundi ni kilumbu ya bazam du purgatoire na toto ya muvimba. Kusala mwa ba bidimbu ya fieti samu na bilunzi ya purgatoire. Yake sala tibet kuvanda kintuadi. Yina betke kusala yake na kurapele beto tibampanke na kutala mpasi ke na kukonte na beto e yake na kurapele beto mpe kilumbu ke kuisa betke zaba kubika luzingu ya ntoto yai. Bayaya na kumanisa amuke na kupesa annonce samu na
veillée de prière qui va dans Nabeto le 31 octobre 2024, kuna na Notre-Dame de l'Assomption na ville, paroisse na ke na ville. Ni kuna beto ba suffrage ke fungula 31 ya novembre ya mvula yai. Bet ke vanda kintwadi na veillée de prière, ni kuna bet ke fungula 31 et na manima bet ke sambila bilumbu nyonso l'après-midi na ba paroisse nyonso ina sika kele suffrage. Bayaya yake mbote na bayina mekuzaba TTV dévotion ina benlenda ku découvrir ya à travers le 31. Bete tal feti ya 31 30 jours ya musambu. Il suffit nge banda nge lomba ngolo na nzambi nge lomba mpe na bayina ngeke samedi la ba pesa nge ngolo. Bake pesa nge yawo parce que ni ba umuke kuzwa bénéfice ya musambu na ngeke sala sam na dikandi yange. Kana ngeme kulomba ba ngolo ya musambu bake vanda kintwadi nange. Beto diata ngonda nyonso yayi sam na bilunzi ya purgatoire. Ya makanda ya beto baina nyonso kufuaka. Baina vandi sambi la sika ina bas vandi zonzela ka ve purgatoire. Ina zabaka ve purgatoire kele. Ba umpe bake kuna bake na boloko ina. Me ba lenda lomba ve na makanda ya ba win bikana sam ti ba zaba ve musambu sam na bilunzi ya purgatoire. Donc rendez-vous mkena kupesa beno. Na le 31 octobre, kuna na paroisse Notre-Dame de l'Assomption na ville, sam na kufungula 31 novembre ya 2024. Vanda kakintwadi na beno Nathalie Bwelasa na manima ya talatala mekuvanda ya Gislin Inguya. Matondo na beno nyonso me vanda kintwadi na beto. Donne leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos Amis du Purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bwelasa. Seigneur.